حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kotia nku usha imwati pambisha shuo aba nkpare titun ti wumanga gbenyina po yera pumbisha yo po pesha mi ndanga gbenyinyi ntu unga nyinyi shi tituni yuante kutmanti yinku ka fa yamba shi bin kiyen amba shi bi nsoro una po looti yansa ansie po mi ndanga gbenyinyi yem tu unga nyi shi po lo fatin da lewa Allah pa peket sunanga antimi yuwo ita mi shikarin shayim po lo tika kuwunci na yam bato shikara bu ababon timo agane atuwa men nina yira yuwo po ti fona inju yuwo sun tunwa irenga antim pa ranke panji suka kayuna wambar yanga mbu wap njwi nga mo shito de mi ba kan kanju yana umimbe ka yuna o bi baka sunga antimo baka papa yinalina baka yuna mimbe ba ka bi kan ga yuna umi ka yuna aka sunga antum ka yabo nga mbu mo ka yo bebe na andi abubakan ta anda no mun kan tofu da Qur'ani ya kami Allah riya mi ba fa sadaka Allah riya mi ba ga addu'a bo sadaka po addu'a me ka ba pekeri na bo ashe an shi mi o yu pire yu bo kan tu kuna ke o yu pire yu bo ye pasun ga antum ka yu umbi ngai ya bo iba ngam fapcho puan na bolu yu mo yu ngai wa den suke nishu ndundu ya mpana ba to te Qur'an pa sunna ngatum ge ba to men inda yu ubo kan ti kun period bo kan ti kun abalu angre bo mi yu ubo ye ka yu mu mam kare mi yenneli ba para am apa womba yenneli ti islami a sunga tum yu ntum ka ban si ba ban pa tungo pum panji suyo baka yi ere lemon mon kuma a irin shefu ya kawon shi to yu islami mun shi to yu qur'ani mun to yu sunnan ga antum a fa'ana ya mi ju ina mbuwa peyuke a peyaba yo ka ba parjo ma pomba para apre ma mun ka dendi yili mi yoneli ba bara am yu ne tira ba mon ko don anta mi ye bolo mbe mo bo mbe shan ku ushan mun pun bum man tungam tinga nyishi aya aka ite tungam tinga monina mai yun pra kari ma bo fuka ipam kamoni mona onta ifutana onje mi mandi na mangaka ma ga fa fobiye ni nan nari fobiye na na shirifo ngayi na pakan tuwon sheshe yimi maka ka manganyi gambe anta mi mun yiri fo ngayi panda ngayi tigbuna pa fresha andi sa wa malam imi yo pasa na wa din fangu ma wa malam yi yonze bo ga ka wa malam bi batin dalawa nyinyi imi imi ka fo kumshani ira aya iyan mio kyo bi bati sunnan ga antum ka tabshe fure imi ga duka be ke aka panji su ka yu ya ba imi mo ayira ni ka wa ba kuma ta yu ira abi o shi kuma pije wa malami imi pashe ba ga mbuanga a renne a pu kontumo o yimi andi o kundu umbi shayira
andi yo ba nyidi yu ka bwana ga ma mo ne ba nyidi yu ka bwana mo no ba yembom jo titwap ntwe mfache mi aga nga jara baswa dema bembu benda muslimin di kuyu sibimba yiye nam sibimba ndanda ishanda mu be nda muslimi ke muslima ba yuwo nganyi shi yangu mshamen titun ya mboto fa ayi manganyi bi shetami nsa an sai rayuwa patuna yo ayamba wu ababuka kan tu unshenkenga to fanu no woman ki ira kembe ko nuwa kai mo woman man ki ira fi akanto wa ki ira yuwa bo me an kenza yanke ke yi minkera aba amba bo yanza yanke mo pimpishe pishe mi ibon kesen eseneke anke forage ke anke ko wa pishe maka o yiwa tifo yi de longe nona ni monke ne mande yanza yanza ngama mbumi namba microbe pomadin temi irin da shi ganga ka wude ma asiri kenza yanke ko nuwan o ma asiri mbembeke ka wo injura ko kwadna anta mi ganyi shupin shaira ko yuna shi wo te to fa amanganyi na o shette mi sa an se mi lo ate ko shi kai Allah da la Allah lo te sunnan beket inganta tinjui pangeri yo panje suka kayu ungan na'am ira yo sho ama mashi boya ama mashi she mun puya tu po nso mama tu no mbaran bi she yo bode to yi rande shi na apa mi apa yo bon fa anana polo mbad na fote ko alisa imbi she ban kware maka ndi shi pon fa anake kembe ka babban ban na maman ji babban bona pon di ke pon shondondo pon shondondo pon fa anake yona ngoi de polum yongoi de pokoba abe bonje shete bandamina mbo mo pon pa ngam ba pa muslimi shi mo na po bandi ya pa muslimi ite ba fa na kembe ka bombe be nyi ma din tu pa muslimi bondi ka bariye timbiye buta ngo fa jamda fa anto mo binto pa muslimi bondi do pa muslimi pa lab na pa mo yumi lab pa kike tam fo ali shi ma bo jin tu jin jo jora lab pa kike bo nganga ori kumbeke ko ishwa mi ba ban fa anaka ngara mantenan shashi nan ziye mi witika nda beket uwe wan bishan shelap ya ga da zan kulu hizbi bima ladayhim fariu kul hizbi ma kul hizbi shelap bima ladayhim ba ti wa bo na farihun kaman sasara ndumi happy pimbeket pimto yiwa jana shendi dungera ngembe mpomo njomi witi ngamekera mobuna imi pate me ipate vua conséquence ba mi yenjo mi ato nyindu wi ajana na mondi nduni na injijone bo yu conséquence dale mi yimbi che bonji rendiana pare mi abayo pron fa anana bo na de kayena elisa amafani yam mbari pa mi bu pya patna pon fote mbatandinga Allah yo a fanta mu'nshe yunduni na ndinga pon fote ndalewa Allah pa fote ka sunnanga shesheshi sallallahu alaihi wasallam nkyuka الله ريوي عز وجل فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول فمشين إن بيو تنازعتم سينا يمي أبيعي أفندي يمبي مبي بانو يمو مبي نمبر بو يمو مبا مبي mbwa kanda bo binda ro pede mu era penku ka banjo ayara ndi shi Allah mi abo wo pon suina mu mi apia ya mu mi ba pia po ma wo bo sa o ma wo bo nkum
puma wopo pit pene farudduhu bayina wa pa sunan tu man fatika ila Allah fa masu Allah fatike ndale Allah yumi Allah riente ma ko Allah ba pinar yayin binziya ya o binziya yu we abu man beta wa Allah riyana mbu beta o mpanje branjwa anta amin shafiya ka pran suna yimmi ya piya yana papat na memi Allah riyi tiranga mako abu ka bayan ka ti aya mi Allah riyan tumi abo man ziyango banga swantim balla na nzemi ama bimbi ni ndanga swantim imam ba ke manbiye mi fu Allah linga mo ibinge yin shisho wene man suna fa mi mo ka ashiran aba ma oyun dun na fa ko ba suna fa mi un suna yin sina Allah riyami abo man ziyango ba man fa Allah na ubin shikana o shinga da o shi nunku don papa na men fa musu Allah ili war rasul bin banna men fa musu ngatum in banna men fa musu ngatum bo in banna fatika fadi sunna shi min ngatum kariyi tin mako ikaga yin tin bo mako ma Allah ti yanzimi fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum pama ambaso yamtim kakambu patwandi nga mfuma su shukan gantum tin shayuka ba avina avu umafana yaba abu ba fu ka wuli nga ma summa la yajidu fi anfusihim harajan bebin kwati mun shem ferment yap wa yusallimu taslima po fanwarap ti wa wuli nan da yin fambem ande mi abo bon sunan ti shayima mun renu mi kuma anju min gantum kaga ipo ngantum abo man ziyango mu swanti mi abanga antum o fa apo yuke ku jen fa ayuke yo fa ne ngantum ke o ta yun fa ngantum ka pa panjo we abo ne bon diele ni njira ngam ni no bobi nam o ta yun fa ngantum mbu ayi nan ban kwanta mi wanzi ngo mu swanti mi abanga antum Allah awo mama sun to me abanga antum Allah bakan zenu me ngatum kaga ibo nga me we iga ga yingar pichi mo ga yunga apu ko ntuma ashin buba ko tum tituna wan ka mo yu in sa fe na chicken o yu mi apu mpo ngenta inde mi ngatum ban shit ngatum ba ko yu awi banzanan Allah yi rubun fabu a gaira gantum rasulullah sallallahu alaihi wasallam in zemi taraktu fikum amrayn ntana npunni yimisa ipa lan tadlu batablo to vrayun manje ma tamassaktum bihima fu ye bamba veire pe ayim da yin vena gantum de ta yimna poisa miwo pokon vena ubo namlo to geruna namlo to vrayu pona imi aba kitab Allah ndalewa Allah poko po sunnata nabiyihi sunnan ga antimi sallallahu alaihi wasallam anju ngami ndalala gbunyi shefu e kapan suna shefu e kapan ban ne shu ndundu ti shefa sa aka yimi banga ibonga yimi banga nga mbu fushi ba ka panga ne ko bi shanu na kamati mi wa mongole na mbu fushi ba ka fu e pa pon suna na panga ne da ma shi kai wi shi ga gobe papa na men foya fatin dalewa Allah mona ba sunnan ga ta rasul sallallahu abali ngama mun ne mun pete yira na mu mabenze mi manjo yami biya manga yupo mi pache bare mbwanga apuba ko tumambe mbundu ndanga sonti mandanga sonti Allah ka ba pina li shengam ga tum ka ba pina li shengam e bengari yika shin sho ti mi sho ana ya ge ponga ai mba pasaka wonjo mpompondu ndu na pamika mo pran sho aya mi pa bon fa aya boye Allah rien bin fa aya ga tum ka tabsha ba pagadna mo pran mi
ka pia met na inge yun pa chimba remboanga a piu ko ntimu bo po fa na ke be fa ni na po ba do fa na imbiu ke pa mi abon ba yo bon gumba fa na mun ni soki inta mun soki ba mi yo ire mi yan fa yen yinyire na kan ga antum ka ga na uta ma jinguru na ami uba bon fa ayu ye kan tu ku fa na umi ayeko unta fa ubo yinyire na ayeko unta fa bo yen ga antum ka na ande mi uri api baba ko yo ando de mi baba ba chuka so la pa bo jam jam anto de mi ando irie no ifa ye Allah ne ifa ye ga antum ka tabshe mi ba fa na ko unta ma jinguru fa ayu ko ku mi wo fa na da ayi ba fa sa kai ba ti yam ju aba ti yam gwangwan aba ti yam tumtuma wandon pa Allah subhanahu wa ta'ala me fona na pone ju ngam fa bo tun waro yo yu ngara na on bo yu o mi ndalewa Allah bo yu lingam sunnan ga tun bo yu fa ngam anta o shin shu mu ne man ju na shi o shin be mbone bona o shin be njoni bo makuyu ke ndamdama ma be fangura chi be ha pa yundu abi Allah on bo fona no yu ngara na o kum shako lombe kum ban kusun ko she fa yu na nzem mu ne ma bo yu na an kuwar yenzen ga ya don kwadota to ta mo to yum fut e man sap chem na o ta forang tu makabek ta allo ere bi shisha makabet ya to man depsen man ta makaru mo sanga man ji ko mi mo bara na ba fam fut na ganga ka mu ne ju untam yin zankar anta yi nzampin ya nzanuwa dota ma ndu ngameken ndu wina wi tembari ikeri abo bi ngoyin feri ikeri na ri plus ri abo ri o kare mbe deri abo ri fuari abo ri o kare donc Allah yi robon pabo popo nan dia shi fo pa makwanjompo ante pota. Premier, en cas de divergence, à quoi devons-nous nous référer? Donc, cette question est d'une importance capitale au vu de la divergence qui règne d'une part entre la communauté musulmane et d'autres communautés sur le plan externe et d'autre part sur le plan interne cette fois-ci entre les différentes fractions de la communauté musulmane qui désormais sont divisées en des sectes, en des confréries, en des différentes voies. Alors, en cas de divergence sur une question donnée, sur une position donnée, en quoi ou bien sur quoi devons-nous nous référer pour trancher cette divergence? C'est une question très importante. Alors, la réponse, c'est que nous devons nous référer à la législation islamique et juger selon le livre d'Allah et la sunna de son prophète, car Allah Azza wa Jalla dit, puis, si vous vous disputez en quoi que ce soit, renvoyez-le à Allah et au messager. An-Nisa, verset 59. Donc, lorsque donc nous nous divergeons, la référence qui devrait trancher, c'est quoi? C'est la législation islamique. C'est de juger selon la parole d'Allah dans son livre, exalter le noble Coran, et selon la pratique prophétique, la pratique de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et comme référence, Allah dit, lorsque vous vous disputez sur une question donnée, alors renvoyez votre dispute, votre divergence à quoi? À Allah, c'est-à-dire au Coran, et au messager, c'est-à-dire à la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam
de dire, j'ai laissé parmi vous 2 choses, et vous ne vous égarerez pas tant que vous vous y accrocherez. Le livre d'Allah et la sunna de son prophète, rapporté par Ahmad. Alors, c'est-à-dire, c'est aussi clair comme de l'eau de roche lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam mentionne qu'il nous a laissé 2 choses. Ces 2 choses qui trancheront toutes les divergences, toutes les disputes entre les musulmans. C'est quoi? C'est le livre d'Allah. C'est quoi? C'est la tradition du prophète. Et notez très bien que le prophète demande ici qu'on s'y accroche. Mais si vous vous accrochez, c'est dire que si tu tiens cela légèrement, ça va s'enfuir. C'est la raison pour laquelle il faudrait, comme cela est expliqué dans d'autres hadiths, accrocher par les dents. Adou alayha binawajis. Il faudrait accrocher cela parce que viendra un temps où celui qui tiendra sa religion sera comme celui qui tient la braise de feu. Vous me chichirez comme celui qui tient le remous. Allez, chichi. La braise, voilà le terme. Donc, alors s'il viendra un temps dont celui qui tient sa religion est comme celui qui tient la braise, alors il faudrait donc comprendre que tenir sa religion d'après le Coran, d'après la Sunna n'est pas chose facile. Surtout que les hommes et les femmes ont tendance à suivre leur passion. La passion est facilement à suivre. Parce que quand on suit sa passion, ça veut dire qu'on fait tout ce que bon nous semble, on s'habille comme on veut, on mange ce qu'on veut, on boit ce qu'on veut, l'ambiance est à son comble. Alors que lorsqu'on doit se conformer au livre d'Allah, cela nous limite de certains nombres de comportements, de certains nombres d'agissements. Car désormais, en voulant agir, on se pose la question, est-ce que Allah m'a permis de faire telle chose? Si oui, comment le prophète a enseigné qu'on le fasse? Donc, chaque fois, le musulman ne perd pas ce repère qui, en réalité, fait référence à la profession de la foi. Parce qu'on n'est pas musulman tant qu'on n'a pas témoigné qu'il n'y a point de divinité digne d'être adoré en dehors d'Allah. C'est-à-dire tant qu'on n'accepte pas se soumettre à Allah, c'est-à-dire d'après son Coran, son livre. Et on atteste également que Muhammad est son messager, c'est-à-dire qu'on se conformera aux pratiques selon les enseignements du prophète. C'est aussi simple et facile, mais difficile en pratique. Nous ne pouvons qu'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous facilite la compréhension de sa religion selon le Coran, selon la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors lisons donc ensemble cette question avec sa réponse pour clôturer cette leçon. Parmi vous 2 choses et vous ne vous égarerez pas dans vos le livre d'Allah et la sunna de son prophète. Alhamdulillah. Donc, nous sommes arrivés au terme donc, de notre séance d'aujourd'hui et nous ne pouvons qu'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala qui puisse nous augmenter en connaissance et qu'il nous facilite également la mise en pratique de cette connaissance et qu'il nous facilite également les voies d'acquisition des bons comportements et nous évite des mauvais comportements. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله